टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल दिस इज जगत। तो पिला माने आज आम क्लास 9 कौन करवा ना तुम जो जैव विज्ञान पढ़ु जीव विज्ञान जो पढ़ुले से जीव विज्ञान तुम पार्ट 4 पर्यंत आम क्लास करूँ। आज आम पार्ट 5 क्लास करवा। ओके तो पिला माने जो मैंने नुआ आसी आम चैनल को सब्सक्राइब करना हो से आम चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल आम जहाँ भी अपडेट दबा ता नोटिफिकेशन तुम मन पाखे जाई पहुँच जाव। ओके पिला माने तो देख पिला माने आज आम पढ़ा कौन पार्ट 5 एकाई नुडोमाटा है। तो पूर्व मुलुस्का पर्यटन पढ़ देले एगुड़ा सब पिला माने सर्ट नोट तुम पढ़ो परीक्षार है ताको भल भाव पढ़ो है। नोट गुड़िया सब बन देती नोट गुड़िया सब लिख बार बार तेबे जाइए मन रहिबो। ओके हाँ देख पिला माने आज आम एकाई नुडोमाटा पढ़ा। देख पिला माने आंकर बाहर आवरणटा कौन होता है ना कंटापूर्ण होता है है। धर स्ट्रक्चरटा ये है ना सब कंटा कंटा सब बाहर थो शरीर है कंटा कंटा सब बाहर थो। प्रगुहा बा सीलम जल संवादनी है तंत्र विशिष्ट ट्यूब पाद द्वारा एम चल प्रचल करती। परीक्षा सर्ट क्वेश्चन पड़ो क्या द्वारा एम चल प्रचल करी ट्यूब पाद द्वारा एक मारिया क्वेश्चन आसो। ओके तापर कौन पिला माने रक्त संचालन तंत्र और रेचन तंत्र मध्य नहीं मात्र स्नायुतंत्र रही है है। आंकर रक्त जावासपाई कौन सेमती गोटे निर्दिष्ट है गोटे केनाल ना है बा रेचन करने माने झाड़ा परिस्रा करने सेमती कौन प्रकार ये किसी ना किंतु स्नायुतंत्र पिला रही है माने स्नायुतंत्र द्वारा से आवेग फावेग एगुड़ा सब जापर। ओके तापर कौन पिला माने श्वासक्रिया एम साधारणतः क्या द्वारा करती ना गाली और अन्य श्वासतंत्र द्वारा होता है। केतेक पुनरुद्भवन प्रक्रिया संभव होता है माने से फिर आउ नूतन ये होता है। एग्जाम्पल समुद्र तारा समुद्र काकुड़ी एगुड़ा सब हूँ तार एग्जाम्पल। एवं आस देखिए हेमिकडाटा। हेमिकडाटा पिला माने कौन ना देख हेमिकडाटा हूँ उभय अमेरुदंडी और कड़ाटार मिश्रित गुण को कहुए हेमिकडाटा है। अमेरुदंडी प्राणी जिते सब अच्छा कड़ाटा अच्छा तो तांकर मिसिकी जो जो येटा है कहवा हूँ कौन ना हूँ तुम हेमिकडाटा। ओके ग्रसनी थिबा गाली छिद्र ही केवल एकमात्र कड़ाटा लक्षण रही है माने आंकर ग्रसनी जो गाली छिद्र रही है से गाली छिद्र जरिया से मैंने कौन करती ना से ही जगह ही जना पड़े कड़ाटा लक्षण बोली जना पड़े। आंकर शरीरटा 3 भाग रही है गोटे हूँ प्रोबोसिस गोटे कलार गोटे हूँ गंडी है 3 भाग होता है कौन कौन ना गोटे प्रोबोसिस गोटे कोलार आ गोटे गंडी ये भाव तुम 3 भाग से भाग होता। श्वासक्रिया गाली छिद्र द्वारा संपादित होता है है श्वासक्रिया साधारणतः गाली छिद्र द्वारा संपादित होता है। एग्जाम्पल हूँ कौन ना बालानुग्लुसास बालानुग्लुसास हूँ तार एग्जाम्पल। ओके एवं देखिए कड़ाटा। कड़ाटा कड़ाटा कौन ना आंकर 3टा विशेष लक्षण रही है। गोटे हूँ तुम कौन पृष्ठरज्जु बाको इंग्राजी कहुए नोटोकॉर्ड आ गए नलाकृति पृष्ठ स्नायुरज्जु आ गए ग्रसनी गाली छिद्र यही भाव 3टा उपपर्व से भाग होता है। से 3टा उपपर्व कौन कौन ना गोटे हूँ यूरोकडाटा गोटे सेफालोकडाटा आ गए हूँ भट्टिब्राटा है। यूरोकडाटा सेफालोकडाटा आउ भट्टिब्राटा। ओके पिला माने कौन कौन ना यूरोकडाटा सेफालोकडाटा कडाटा आउ भट्टिब्राटा। फास्ट देखिए पिला माने यूरोकडाटा। यूरोकडाटा पिला माने कौन ना आमानक शरीर ट्यूनिक नामक एक आवरण द्वारा गठित होता है। नोटोकॉर्ड नलाकृति पृष्ठ स्नायुरज्जु केवल शुक बा लार्भा अवस्था माने थांती है। ग्रसनीटी तुम कौन होता है ना गाली छिद्र होता है एमानकर हृत्पिंड और रक्तवाही नली थाए आंकर स्वतंत्र तुम कौन अच्छी हार्ट अच्छी आउ तुम कौन ना ब्लड भेसल सब अच्छी है किंतु स्नायुतंत्र अति सरल होता है नर्भस सिस्टमटा अति कौन होता है ना सिंपल होता है। एग्जाम्पल हूँ हार्डमानिया डोलियोलोम एगुड़ा हूँ तार एग्जाम्पल एग्जाम्पल गुड़ा सब परीक्षार पड़ो है। तो ये आस देखिए सेफालोकडाटा। सेफालोकडाटा पिला माने कौन ना एमाने आकार देखा छोट माने पाखापाखि 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर लेखा होता है माने एतिकी पाखापाखि होता है एमती 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर लेखा होता है माछ भली किंतु मुंडटा सूक्ष्म होता ठीक भाव में जना पड़े है माछ भाया देखते होता कि मुंडटा टी छोट हो
ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତିନି। କଡ଼ାଟାର ଥିବା ତିନିଟି ଯାକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତିନିଟା ଯାକ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର ଲକ୍ଷଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ନୋଟୁକଡ଼ ଶରୀରର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ପରିପାକ ନଳୀ ସରଳ, ଶରୀରର ରେଚନ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମ୍ଫିଓକ୍ସାସ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ରାଙ୍କିଓଷ୍ଟୋମା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତୁମର କ'ଣ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା। ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା। ଦେଖ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା କହୁଛି ଯେତେ ସବୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନ ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅସ୍ଥି ବା ଉପାସ୍ଥିର ଅନ୍ତକଙ୍କାଳ ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଖପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମସ୍ତିଷ୍କଟି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଖପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା। ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟାକୁ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦୀର୍ଘାୟିତ ଓ ମୁଖ ହନୁବିହୀନ। ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍, ମିକ୍ସିନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇସେସ୍। ପିଲାମାନେ ପାଇସେସ୍ ହେଉଛି ତୁମର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଇସେସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଓକେ, ଦେଖ ସାଧାରଣ ମାଛ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ଓ ତରୁଣାସ୍ଥିରେ ଗଠିତ। ଶରୀର କାତି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହି କାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ବଳୟ ଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ତାହା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଚକ ନଳୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅବସାରଣୀ ଛିଦ୍ର ହେଲା ଥାଏ। ମୁଖର ହନୁଦାନ୍ତଯୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମାଛମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ ସଙ୍କୁଚ ମାଛ, ଟର୍ପେଡୋ, ମଗର ମାଛ, ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିଗର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏବେ ଆସି ଦେଖିବା ଆମ୍ଫିବିଆ। ଆମ୍ଫିବିଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି ତୁମର ଆମ୍ଫିବିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ହେଲା, ଆର୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଓ ସମ୍ବାହୀ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତକଙ୍କାଳ ଅସ୍ଥିଳ। ଏମାନେ ମାଂସାଶୀ ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାଇ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା। ମାଂସାଶୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟରେ ଜିଭଟା କିସ କରେ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବାହାରକୁ ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ଗତି କରେ। ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ କୌଣସି ପୋକ ଅଛି, ଏମାନେ କିସ କରିବେ ନା ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣେ ତାଙ୍କ ଜିଭଟା ଉଲ୍ଟା ଭାବେ ବାହାର କରିବେ ନୁହେଁ କି। ଆଉ ଶିକାର ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଭା ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ କୀଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମାନେ ପାଣିରେ ରହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ହେଲା, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ସମୟରେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର 3ଟା କୋଠରୀ ହୋଇଥାଏ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା। କେତେଟା? 3ଟା କୋଠରୀ, 1, 2, 3ଟା ଏଇଭଳିଆ 3ଟା କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ରେଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ ପାଣି ବେଙ୍ଗ, ଲୁଣି ବେଙ୍ଗ, ହାଇଲା ହେଲା। ହାଇଲା ମାନେ କେଉଁଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଲା ହେଲା। ଆଉ ସାଲମେଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା। ଏବେ ଆସି ଦେଖିବା ରେପ୍ଟିଲିଆ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରେପ୍ଟିଲିଆରେ ଯିବେ ହେଲା। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ। ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର ଭଳି କେତେକ ସରୀସୃପ ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଝିଟିପିଟି, ସାପ ଆଦି ଅନ୍ୟ କେତେକ କ'ଣ ସରୀସୃପ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଦ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପଛପଟେ ଲାଞ୍ଜ ରହିଥାଏ। ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥିବିହୀନ। ଅଧିକାଂଶ ସରୀସୃପ ମାଂସଭୋଜୀ। ଏମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ରେଚନଟା ତାଙ୍କର ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଡୁଅ, କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ଝିଟିପିଟି, ସାପ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ରେପ୍ଟିଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 6 ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 6ଟା ତୁମର ପ୍ରାୟ ସରିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ତୁମର ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ସରିଯିବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିছে ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।
आज मैंने नोट्स बनवाई चाह नोट देखनी है नोट्स गुड़ी बनइब ओके है तो पिला माने आज ये था ओके।